शिवाय स्वानमंत्रहीन व्याहीन भक्तिहीन तमोनिरं यत्पुरीं मया देव परिपूर्णं रश्मीव माता पिता वन्दत सदा। नमस्कार भाई मैंने जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई घटना हो आज हूँ सावित्री। तो सावित्री विपण मार ये गुड़ाक सब कौन फल आंब सब आउ रहा बाकी जहाँ कच्चा फल से गुड़ाक लुगा सिंदूर एगुड़ाक नहीं सब पूजा करने जाती। तो भाई मो पिला बेलू गोटे जिन सब नोटिस कर सावित्री रज गणेश पूजा ये टाइम रे वर्षाटा कंपलसरी है मुझे नोटिस कर। तो देखो वर्षा भी स्टार्ट होती काली वर्षा जी पकड़ा छाड़ी। तो ये घटना सब माँ भी जाइनी पूजा करने वर्षा जेहतु भाईना बोधे आसी ना आउ गाँ मंदिर तो पूजा हम आउ भाई पूजाटा हुए कौटी आप जानते पूजाटा हुए शिव मंदिर। तो सावित्री पर गोटे स्टोरी अच्छी कि केमती कौन सावित्री स्टार्ट होता। तो देखा कौन हो चलते मुझे गाधेमी गाधी आसिले मंदिर जी आम सहित पूजा पूजा टे देखा आम मंदिर भ्यूटा भी देखिए बढ़िया मंदिर आम। तो भाई मैंने मोर गाधुआ पदा कम सरीगला। तो मंदिर तो माँ जाइने पर्यटन कौन है। तो चलतु भाई आ गए सब भल कथा अच्छी मैंने तार नुआ सावित्री मत सी एक्साइटेड नते मो वीडियो बनाने जी एक्साइटेड अच्छे सका गाधे गाधे मु बर्तमान रेडी। चलो जीवा मंदिर मंदिर आम लोकेशनटा मंदिर लोकेशनटा भल तो जीवा। तो भाई मैंने सावित्री जहाँ भी सब पूजा पूजी काम था सेगुड़ाक सब सरी ताले आमर मु बर्तमान ए बाहर को टे आसी बुलापी कथा है एक्चुअली सावित्री कौन पर पालन कराए। तो पचर गोटे बहुत बड़ा स्टोरी अच्छी जदि पसिबल है मुझे आपको इवनिंग रे कह। तो बर्तमान भाई मुझे गोटे नई बंदा वर्षा पागटा तो पूरा मोबाइल पाग लोकेशन भी देखी पूरा पूरा सबड़े हरियाली पूरा गाँव परिवेश। तो नई आईटा तो हूँ मो बाहाना बाहाना तो भाई जुआडे सबड़े मोर जावा आसा खाँ। यहाँ हूँ लोकेशन
भाई मैंने आपन तो न्यूज़ शुणुथे आमर अभिषेक भाई ईसीएम चिकित्सा कोलकाता जाइछन्ते एयर एम्बुलेंस रे तो तांकर जेहेतु माने मनी बहुत केते गोटे बड़ अमाउंट दरकार तो मोर आपण मानक एतिक अनुरोध कि आपण मानक द्वारा जहाँ भी पॉसिबल हो जिते टंकाटे भी पॉसिबल हो टंकाटे भी हेल्प करूँ कारण देखो तो मान जमी गोटे गोटे बुंदार पानी को लेकिन समुद्र कटी टंके टंका नहीं गले गोटे कोटी टंका भी हो जाए आम जदि क्या भी हेल्प कर भगवान आमको जमी कौ ना कौ बाटे हेल्प कर तो भाई जहाँ द्वारा जहाँ भी पॉसिबल हो टंकाटे 5 टंका 100 टंका जहाँ भी जार जिते सक्षम जी जी दे पार क्या बाध्य हो ना कि एति टंका ये कर निज स्व इच्छा ये भी आमर गोटे भाई तो हेल्प करते आम मु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करी कि देह माने बहुत शीघ्र भल हो जाए भाई मैंने समस्त को गुड इवनिंग तो आपन तो पूर्व वीडियो मोर देखी आज सावित्री थी सावित्री जमी जहाँ पालन कराए मुझे वीडियो देखी तो आउ मु आज भाई सका सावित्री सावित्री हो कहीं भावन कि मैरिड पर्सन 21 वर्ष टकाटा तो आपको जेहेतु प्रमिश करी कि मुझे सावित्री पूरा डिटेल्स विषय कहि आपन को तो मोर तो से नॉलेज ना मु सबुआड़ डाटा कलेक्शन करके रखी तो घटना हो कौन बहुत दिन तल कथा अश्वपति बोली जन राजा थे किसी संतान हो ना तो बहुत दिन यज्ञ फज्ञ कलापर झील जन्म से झील ना दिहला सावित्री समय बढ़िया सहित सावित्री सावित्री एज है मैरेज कर एज है तो से पिता अश्वपति कहले कि झील देख तोर तो मैरेज बयस है तो गोटे निज योग्य बर ठीक कर तो मंत्री मान सहित सावित्री जामर विभिन्न ऋषि मानकर आश्रम जंगल एगुड़ाक सब बुलाबुली करके राजप्रसाद फेरले माने सौभाग्यवशतः से टाइम अश्वपति पाखे नारद मुनि था तो जिते कहले अश्वपति पचारे कि झील जाइल कौन है तो सावित्री कहले कि मुझे एमती गोटे जगह जंगल गोटे कुड़िया भितर सत्यवान नामक जड़े युवक रोचे बापा माँ सहित तो सी मोप योग्य मुझे कर घटना है जेहेतु आम नारद को पूर्व सब कथा जना मैंने सी जेहेतु ब्रह्मा पूर्व सी जापार आगे ये कथा शुणा पर नारद अश्वपति कहले तो महाराज सावित्री द्वारा तो बहुत गोटे बड़ भूलटे हवा जाऊँ ना कौन भूलटा कि सी जो बर सत्यवान को बाछुंट तार आयु हूँ 12 वर्ष सब बापा माँ को राज्य बहिष्कार बर्तमान बापा माँ भी अंध तो ये केमती बाहर केमती सावित्री सुख रही पारे से कथा अश्वपति कहले जेहेतु अश्वपति बापा हिसाब से झील को बुझेले कि झील तमें माने सत्यवान टू गोटे भल गुण थी वो देख ता सहित आम विवाह कर किंतु सावित्री कहले कि नारीता जीवन में थरटी पति अच्छे तो ये घटना है विवाह पूरा आडंबर है जिते सावित्री समय बीती जाऊे सावित्री मन में नारद कथाटा थाए तो जिते सत्यवान आयु 4 वर्ष 4 दिन अच्छी 3 दिन पूर्व सावित्री व्रत रखा लगे फाइनाली से जो चतुर्थ दिन जो दिन मृत्यु हे से दिन आसी पहुँचे तो सत्यवान सबुदिन पर सका उठिक काठ पाइटा जंगल को जावाई सावित्री कहली तो सावित्री से कहले कि मुझे तुम सहित जी तो जिते मना कले सत्यवान कि नहीं तुम जीवन से शाशु ससुर को अनुमति नहीं कि सहित गले तापर सत्यवान जो आमर गछ उपर चढ़ी काठ काटुता मुंडर भीषण पेन है से तलू ओह्ल आसा सावित्री जापारे कि स्वामीर मृत्यु समय आसी पाखे पहुँचीगला तो कोल मुंड रखी सत्यवान शोई पड़े सी जो अचेत हो गले सत्यवान तापर सावित्री दूर देखले कि गोटे माने विराटकाय पुरुष गोटे महिषी पर बसिक आसुँच तो जेहेतु सावित्री जापारे से किए सावित्री पचारे कि आपड़ किए सी कहले कि मुझे जमराज तुम स्वामीर प्राण नवाक आसी सावित्री से जमराज को पचारे कि जड़े सांसारिक प्राणीर जीवन नापी तो आपण दूत मैंने आसती तो आपण सत्यवान जीवन नापी कहीं आस तो यही कथार सत्यवान सावित्री यही कथार जमराज कहले
କହିଲେ ସତ୍ୟବାନ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଓ ବହୁତ ଧର୍ମୀ ଲୋକ, ମୋର ଦୂତମାନ ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ତ ଏଭଳିଆ କଥା। ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେଇକି ଯମରାଜ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯମଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଯମରାଜ ଦେଖିଲେ କି ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ତମେ ମୋ ପଛେ ପଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାପରେ ସେ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ କି ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋର ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ମୋ ପତି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପତିବ୍ରତା ଦେଖିକି ଯମରାଜ ଖୁସି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆମର ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଛଡ଼ା ଆଉ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହା ବର ମାଗୁଛ ମାଗ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ବର ମାଗିଲେ କି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଖି ଫେରି ଆସୁ। ଯମରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ। ପୁଣି ଯମରାଜ ଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ସେ ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କିଛି ବାଟ ଗଲେ। ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବର ଦେଲି, ତ ପୁଣି ତୁମକୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର ମାଗ, କ'ଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଛଡ଼ା ଆଉ ଯାହା ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବର ସେ ମାଗିଲେ କି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ଆସୁ। ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର। ତାପରେ ପୁଣି ସେମିତି ଯମରାଜଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସାବିତ୍ରୀ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବର ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ଯମରାଜ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ, ତାହେଲେ ପୁଣି କହିଲେ ତମେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନ ଛଡ଼ା ତୃତୀୟ ବର କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ତୃତୀୟ ବର ମାଗିଲେ କି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର, ମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର। ତାପରେ ଯମରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଯମରାଜ ଦେଖିଲେ କି ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ କହିଲେ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ 3ଟା ବର ଦେଲି, ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି? ତାହେଲେ ତୁମେ ଏବେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ, ମୋତେ ସତ୍ୟବାନର ପ୍ରାଣ ଛଡ଼ା ଏବେ ଯାହା ମୋତେ ମାଗୁଛ ମାଗ। ତାପରେ ସେଇଠି ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ବର ମାଗିଲେ କି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର 100 ପୁତ୍ର ଦରକାର। ତ ଏ କଥାଟି ଯମରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଯମରାଜ ସତ୍ୟବାନର ପ୍ରାଣ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସାବିତ୍ରୀ ଗଲେ। ତ ଯମରାଜ ସେଠି ପଚାରିଲେ ତ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ସବୁ ବର ଦେଇଥିଲି, ପୁଣି ତୁମେ ମୋ ପଛେ ପଛେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛ? ତାପରେ ସେଇଠି ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ 4ର୍ଥ ବର ମାଗିଥିଲି କି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର 100 ପୁଅ ଦରକାର। ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ବିନା 100 ପୁତ୍ର କେମିତି ସମ୍ଭବ? ତ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇଭଳି ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ଦେଖିକି ଯମରାଜ ତାଙ୍କ ଏଇ ବର ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଫେରାଇ ଦେଲେ ଓ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ କି ତୁମର ଏଇ କାହାଣୀ ମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ବ୍ରତ ରୂପେ ପାଳନ କରିବେ। ତ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଥିବି। ଆଉ ମୁଁ ତ ସେତେ ନଲେଜେବୁଲ୍ ପିଲା ନୁହଁ, ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏମିତି ଥିଙ୍କିଂ ଆସୁଛି, ସୁଇସାଇଡ଼୍ ଥିଙ୍କିଂ କି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି, ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାଟ ବାହାରିବନି, ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେବି, ଇଏ କରିଦେବି, ସେ କରିଦେବି, ଯାହାର ବି କିଛି ଏମିତି ଥିଙ୍କିଂ ଆସୁଛି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାଟା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହ କହିବି କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ମୋ ସହିତ କଥା ହେବେ, କେବେ ବି ନେକ୍ସଟ ଥର ଜମା ବି ମୁଣ୍ଡରେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବନି। ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିକି ଦେଇଦେବି ପୁରା। ତ ଏମିତି ଭୁଲ ଜମା ବି କରନ୍ତୁନି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କଥା। ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇତ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା। ସବୁ ଜିନିଷର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଆଉ ମୁଁ ତ ମୋ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରୁଛି। ମୋ ଲୋକାଲିଟିରେ ତ ବହୁତ ପିଲା ନୂଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କି ପଇସା ବଢ଼ୁଛି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ